Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et vos familles aussi. Donc, اليوم إن شاء الله راح نديرو diencéphale. Donc, le diencéphale, qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau intermédiaire. Donc, هو اللي يكون entre les deux hémisphères. Donc, faites la partie. راح يكون il va entourer la troisième ventricule كما تشوفوا هنا c'est هذه. Donc voilà, هذه c'est la partie la troisième ventricule. On a déjà اللي شفيتو في الفيديو اللي فاتت les deux ventricules هذوما latéraux راح يتلاقاو باش يعطوني le troisième ventricule اللي كما تشوفوا فيه في الشيء. Voilà. Donc on va voir les parois ديالو و on va voir تاني l'organisation ديال le diencéphale يعني واش فيه وكيفاش il va s'organiser et les fonctions ديال كامل les structures ديالو. Donc voilà, يلا نبدا. Donc on va commencer par la troisième ventricule نهضروا عليها شويه et هنايا pour نستعملوا la maquette اللي كانت في la fac centrale donc استعمل بها. عندها 5 parois ديروا في بالكم عندها 5 parois لازم نعرفوهم parce que يدخلوا les éléments ديال diencéphale. Donc le premier la première paroi c'est la paroi antérieure, la paroi postérieure, la paroi inférieure, la paroi latérale et la paroi supérieure. Donc هنايا grosso modo يعني هنا c'est la paroi inférieure, la paroi antérieure, la paroi supérieure, la paroi postérieure et la paroi latérale مش حتبان هنايا دونك لازمنا نوتر شيما ولا ان شاء الله باش نفهموها بيان. دونك معليش نبداو واش عندنا دوكا après on va voir les autres. On va commencer par la paroi antérieure. Donc par la paroi antérieure راح نشوفوا واش فيها واش elle est constituée. Donc تبدا بلا commissure donc هادية c'est la commissure antérieure. Je vous avais déjà dit que les deux hémisphères ils trouvent les commissures. Les commissures c'est des commissures antérieures et postérieures. في زوج يدخلوا في les parois. Donc هذيك ومن بعد عندنا هادية c'est la lame intermédiaire et هادية c'est la chiasma optique. Donc هادي هي la paroi antérieure ديال troisième ventricule. تبدا قلنا من commissure antérieure تدوز على la lame terminale وتروح chiasma optique. Donc voilà. ومن بعد هذيك عندنا la paroi inférieure راح تبدا هنايا بلا tige de l'hypophyse. راح تبدا بلا tige de l'hypophyse ومن بعد هذيك تروح حتى تجوز على لي ماميلار دونك لي كور ماميلار حيدخلوا تروح حتى لهذا ليسباس اللي هو ليسباس انتر بيدونكولار. ليسباس انتر بيدونكولار بوستيريور كاين زوج ان شاء الله on va les voir في le tronc cérébral. Donc هذا un espace entre les deux pendicules ديال mésocéphale ديال tronc cérébral. Donc on va voir donc la partie c'est la mésocéphale ديال tronc cérébral voilà. Donc voilà pour la partie donc pour la paroi inférieure ou كما نقولوا لها le plancher. ومن بعد هذيك عندنا la partie postérieure donc la paroi postérieure pardon la paroi postérieure تبدا هنايا par le commissure postérieure. Le commissure postérieure وتجوز هنايا على la glande pinéale ولا la glande épiphyse. Donc voilà pour la paroi postérieure. Voilà. Et la paroi supérieure راح تكون هنايا في هاد la partie. Donc في هاد la partie on peut pas bien la voir. Bon, voilà notre troisième ventricule هاوليك. Donc la partie supérieure ديالو كيفاش تكون. Donc عندنا هادو لي بور هكذا هادوما نعيطوا لهم les abinula. Donc هادو les abinula اللي هذا l'espace entre eux يكون فيه le revêtement épendymaire donc ولا كيما نقولوا لها la membrana tectoria. Donc voilà donc هذه اللي تكون هنايا donc هذه c'est la membrana tectoria ou bien le revêtement pédonculaire. Donc نكملوا la paroi latérale. La paroi latérale يكون de côté. Donc واش متكون donc عندنا هنايا c'est le thalamus. ومن بعد عندنا deux thalamus les deux côtés le côté gauche et le côté droit. Donc عندنا deux thalamus d'accord. Et عندنا هذه donc voilà c'est là هذيك la partie en bleu c'est l'hypothalamus et عندنا le sous-thalamus اللي يكون en arrière يعني يكون مور l'hypothalamus ويكون تحت le thalamus. Donc يكون à peu près ici هنايا هاد la partie ou bien
دوكا نروحو لورغانيزاسيون ديال الديونسيفال. دونك عندنا لي سبستانس غريز وكاين لا سبستانس بلونش. on va commencer par la substance grise. donc واش فيها؟ عندنا ليبيثالاموس اللي فيها لا غلوند ابيفيز اي لي زابينولا اللي درناهم قبيله في لا باروا سوبيريور. وعندنا تانيك لو تالاموس. عندنا ديجا قلنا دو يعني يكون بير يعني كاين دو تالاموس droit اي غوش. اي كاين لو ميتا تالاموس les corps géniculés, on va les voir inchallah في tronc cérébral plus en détail. عندنا l'hypothalamus اللي معروف déjà et le sous-thalamus اللي وريته لكم déjà. donc شفاو اللي خلاصو الثالاموس كامل c'est la substance grise. pour la substance blanche عندنا les commissures antérieures نعرفوها déjà, le commissure postérieur نعرفوها déjà, les commissures abinulaires اللي راهو دور en rose وريته لكم déjà. اي عندنا الكاسما اوبتيك نعرفوها ديجا. دونك فوالا غوسو مودو حاجه سهله مهله. دوكا نروحو لي فونكسيون. لي فونكسيون فريمون ما كاش حفصه بزاف كومبليكي. عندنا ليبوثالاموس نعرفوا الخدمه ديالو اي لا ريلاسيون انتر لو سيستيم نيرفو اي لو سيستيم اندوكرينيان. تخدم تاني مع ليبيثالاموس باش ديروا لا ريغولاسيون ديال السومي. وعندنا لو تالاموس اللي يدير لا سونسيبيليتي موتريسيتي اكسيتيرا. اي لو سو تالاموس اللي حيدير لي كونترول ديال لي نوايو بازو. دونك فوالا بور لي فونكسيون ماشي حاجه كبيره. دونك لحقنا لنهايه الفيديو. جيسبر يكون عجبكم اي بون كوراج بور فو ريفيزيون.